السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات هديل. اليوم غادي نكملو الدروس ديالنا ديال لا كونطابيليتي جينيرال. كنا شفنا في الفيديو السابق ان ابليكاسيون على لي كونط شيماتيك، واللي مازال عنده شي تساؤل ماشي مشكل يطرحو ونقدروا نعاودو دوك نزيدو نديرو دي ابليكاسيون. دابا غادي ان شاء الله غادي ندوزو مباشرة les comptes de gestion, compte de produits et charges. Le compte produit et charge هو اللي كنقولوا له le CPS. غادي نبداو على بركة الله. بسم الله. اول حاجه غادي نشوفوا la définition. Le CPC est un état de synthèse qui est décrit en termes de produits et de charges et composante le résultat final de l'exercice comptable. Donc هذه la définition. قلنا CPC هو un état de synthèse بحال le bilan. مهم il décrit les termes de produits et charges. يعني بالنسبة لينا هذوك الموارد ديالنا والتحملات ديال l'entreprise. Présentation de CPS. Elle est déterminée à partir des comptes de gestion produits et charges classe 6 et 7 tenus au cours de l'exercice. يعني هنايا شنو معناها؟ غادي نخدمو بلا كلاس 6 et 7. ها هي هذه لا كلاس 7 لو كونت دو برودوي. هنا كنحدو لي برودوي ديالنا. لا كلاس 6 ها هي فيها لو كونت دو شارج. عندنا شارج d'exploitation, charge financière, charge non courante. بالنسبة لي produits, compte de produits, عندنا produits d'exploitation, produits financiers ou les produits non courants. Donc هادو هما les comptes اللي كنخدمو فيهم بالنسبة لل CPS. Le CPS permet de décomposer le résultat net de l'exercice aux 3 niveaux. يعني كنحدو به le résultat de l'exercice. عندنا كما قلنا le résultat d'exploitation lié à l'activité de l'entreprise et il est défini par la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Donc يعني من بعد لو ريكلاسمون مثلا ديال هذوك لي دوني اللي عندنا كنشوفوا لي كنديروا لي برودوي بوحدهم d'exploitation, les charges d'exploitation. Donc les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation égale le résultat d'exploitation. Le résultat financier, c'est le résultat. Le résultat financier, c'est le résultat lié au domaine financier. Il est déterminé par la différence entre les produits financiers et les charges financières. Donc le résultat d'exploitation, donc le résultat financier qui est les produits financiers moins les charges financières. Un résultat courant, c'est le résultat qui découle de l'activité normale et courante de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est financier dans le résultat courant. Donc le résultat d'exploitation plus le résultat financier dans le résultat courant. هذه remarque. اما هذا راه كنلقاو لو ريزولطا نون كورونت، يعني عندنا لي ريزولطا d'exploitation, résultats financiers, résultats non courants. Il est déterminé par la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. يعني عاوتاني le résultat non courant كتساوي لنا les produits non courants moins les charges non courantes. Le résultat net dégagé au niveau de CPC est reporté au passif du bilan dans le poste 119. Résultat net de l'exercice, quel que soit son signe, bénéfice ou perte. يعني هاد لو résultat اللي كنخرجوا بها في لو كونت دو برودوي اي شارج في الاخر كاع هي هذاك لو résultat اللي سنديرو في لو passif du bilan في لا روبريك ديال le poste 119, le résultat net de l'exercice. هذاك هي le résultat de l'exercice. تقدر تكون bénéfice ou perte. راه شفنا داك المره في لو بيلون الا كانت bénéfice راه كنكتبوها بلو سين بلس، وإلا كانت perte نكتبوا لو chiffre معاه le moins. Structure de compte de produits et charges.
عندنا les produits et charges, le résultat, exercice. عندنا le niveau d'exploitation, نلقاو les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation égale le résultat d'exploitation. Niveau financier, عندنا les produits financiers moins les charges financières égale le résultat financier. Non, le résultat d'exploitation plus le résultat financier, c'est le résultat courant. Le niveau non courant, les produits non courants moins les charges non courantes, c'est le résultat non courant. Après, le résultat avant impôt, on a impôt sur le résultat. وفي الاخر كاع نلقاو لو ريزولتا نت. هنا راه ما مبيناش مزيان. ها هي لو ريزولتا نت هي هادي في لا فان. هذا بالنسبه ستركتور دو كونت برودوي اي شارج. اللي عنده شي تساؤل مرحبا ونزيدو نفصلو اكثر، ما كاينش مشكل. وبالنسبه ان شاء الله للفيديو القادم غادي نديرو ان ابليكاسيون باش يجينا هادشي واضح. قاش كما قلنا البراتيك هو اللي تيزيد يوضح ما هو تيوريك. وهذه ان بتيت بريزونطاسيون باش بنادم كيعرف شنو هو هاد لو سي بي اس. désolé CPC compte de produits et charges. دونك كما قلنا فيت فير هنايا كنخدموا بلو كونت 6 et 7 يعني لي برودوي و لي شارج بالنسبه لو بلان كونطابل ماروكان. والله يوفق الجميع ونهاركم مبروك. وما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم وما تنساوش تابوناو في لاشين يوميات هديل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.